Hello everyone, welcome to Judicial Service Exam Coaching. AJS Grade 3 2025 or বাবে November mahot crash course eta start hobo. Our registration start hobo 25th October opra. So 25th October opra apnaloke mo call koribo paribo admission or karone. Please call kora agote eta message dibo with your name. Aru ei crash course to amar prelims based hobo. Yat apna topic bura upor concept to dia hobo, then hebilakor mock test hobo. Question answer session hobo aru crash course to more live class hoy yat kono recorded class na thake recorded class pabo only kiteba absent thakile otherwise moi foundation course jeneke koro live class koru so eto live class hobo foundation course jeneke concept bur bujaote kiba karbar problem thakile tetia question hudibo pare tetia moi apnako doubt clear kori diu yato ekekhini hobo khali apnar yat jitu course to prelim based hobo amar jitu foundation course ot mu khub details ot thake এটো কনসেপ্ট বোৰ মই বুজাম বাট অনলি প্ৰিলিম বেসড হ'ব আপোনাৰ ইয়াত আনসাৰ ৰাইটিংৰ বেলেগ একো কৰা নহয় তো বহুতৰ পৰা ৰিকোয়াৰমেন্ট পাইছিলো ক্ৰেশ কোৰ্স লাগে সো নৱেম্বৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকে মোক 25th অক্টোবৰৰ পৰা কল কৰিব পাৰিব এডমিশনৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ